آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو نہ صرف قانون کے طلباء کے لیے بلکہ ہر عام انسان کے لیے بھی بے حد ضروری ہے، اور وہ ہے معاہدہ یعنی کانٹریکٹ۔ کیا آپ نے کبھی کوئی چیز آن لائن منگوائی، کوئی کرائے کا معاہدہ کیا یا کسی کاروباری ڈیل میں شامل ہوئے تو آپ پہلے ہی زندگی میں معاہدہ کر چکے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر معاہدہ قانوناً قابل نفاذ نہیں ہوتا؟ اور اگر کوئی فریق وعدہ توڑ دے تو آپ کے پاس کیا قانونی حق ہے؟ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ معاہدہ کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، خلاف ورزی یعنی بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہوتی ہے، اور آخر میں معاہدے کی زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو نہ صرف قانون سکھائے گی بلکہ زندگی میں صحیح فیصلے لینے میں بھی مدد دے گی۔ What is a contract? A contract is a legally binding agreement between two or more parties, where one party offers something and the other accepts it, creating legal obligations. کنٹریکٹ یا معاہدہ ایک ایسا قانونی تعلق ہوتا ہے جو دو یا زیادہ افراد کے درمیان ہوتا ہے، جس میں وہ کچھ وعدے کرتے ہیں اور ان وعدوں کو قانون کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ Section 2H defines a contract as an agreement enforceable by law. ایسا معاہدہ جو قانون کے تحت قابل نفاذ ہو وہ کنٹریکٹ کہلاتا ہے۔ Essential elements of a valid contract. According to Contract Act 1872, the following conditions must be fulfilled. 1. Offer and acceptance mutual agreement. پیشکش، آفر اور قبولیت، ایکسپٹنس۔ 2. Intention to create legal relations. قانونی نیت۔ 3. Lawful consideration something in return. 4. Capacity of parties must be competent, not minor, insane, etc. 4. فریقین کی اہلیت، مثلا بالغ ہونا۔ 5. Free consent, no coercion, fraud, misrepresentation. رضامندی بغیر دباؤ کے۔ 6. Lawful object purpose must not be illegal. 6. قانونی مقصد۔ 7. Not expressly declared void, some agreements are void by law. ایسا نہ ہو جو قانوناً کالعدم ہو۔ Types of contracts. Contracts can be classified on different bases. معاہدے کی اقسام۔ A. Based on formation. 1. Express contract. ظاہر معاہدہ۔ Formed by clearly expressed words, either written or spoken. زبانی یا تحریری معاہدہ جہاں سب کچھ واضح ہو۔ Example. Written agreement to build a house. مثال، تحریری کرایہ نامہ۔ 2. Implied contract. Formed by actions or conduct of the parties. ضمنی معاہدہ، implied contract، ایسا معاہدہ جو عملی حالات سے ظاہر ہو۔ Example. Taking a seat in a bus means you agree to pay fare. مثال، ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد بل دینا۔ 3. Quasi-contract. Not an actual contract but created by law to prevent unjust benefit. جعلی معاہدہ، اصل میں معاہدہ نہیں ہوتا، قانون انصاف کے لیے معاہدے جیسا سلوک کرتا ہے۔ Example. A mistakenly delivered parcel must be returned. مثال، اگر کسی نے غلطی سے آپ کو پیسے بھیج دیے تو آپ پر انہیں واپس کرنا لازم ہے۔ B. Based on validity. درستگی کی بنیاد پر۔ 1. Valid contract. Meets all legal requirements and is enforceable by law. درست معاہدہ، ویلڈ کانٹریکٹ، جو تمام قانونی تقاضے پورے کرے۔ 2. Void contract. A contract which is not enforceable by law. جو شروع سے ہی قابل نفاذ نہ ہو۔ Example. Contract with a minor. مثال، نابالغ کے ساتھ کاروباری معاہدہ۔ 3. Voidable contract. One party has the option to cancel the contract.
usually due to coercion, fraud, etc. काबिल मनसूखी मुआहिदा, जिसे एक फरीक अपनी मर्जी से ख़त्म कर सकता है, मसलन जब धोखा हो। 4. Illegal contract. Contracts for unlawful purposes, e.g. drugs, killing not valid in court. गैर कानूनी मुआहिदा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो कानून के खिलाफ हो, मसूरी या नशा और अशिया की खरीदो फरोख्त। 5. Unenforceable contract. Valid but cannot be enforced due to technical issues, e.g. not in writing where required. C. Based on performance. 1. Executed contract. All parties have fulfilled their obligations. मुकम्मल मुआहिदात जिसके तमाम वादे पूरे हो चुके हों। 2. Executory contract. Some or all promises are yet to be performed. गैर मुकम्मल मुआहिदा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ वादे अभी बाकी हों। 3. Unilateral contract. Only one party makes a promise. एक तरफा मुआहिदा, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक फरीक को अमल करना हो। Example, reward for finding a lost dog. 4. Bilateral contract. Both parties make mutual promises. दो तरफा मुआहिदा, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों फरीक कुछ वादे करें। Example, seller promises to deliver goods, buyer promises to pay. मिसाल, एक दुकानदार चीज बेचे और खरीदार पैसे दे। Breach of contract. A breach of contract happens when a party fails to perform their part of the agreement without a valid reason. मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब फरीकीन में से कोई एक अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो इसे मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कहते हैं। Types of breach. 1. Actual breach. The breach happens at the time of performance or during it. हकीकी खिलाफ वर्जी, एक्चुअल ब्रीच, जब वक्त पर या दौरान अमल मुआहिदा ना पूरा हो। Example, it does not deliver goods on the due date. मिसाल, जैद ने चीज वक्त पर ना पहुंचाई। 2. Anticipatory breach. One party clearly shows they will not perform their obligation even before the due date. कबल अज़ वक्त खिलाफ वर्जी, एंटिसिपेटरी, जब एक फरीक पहले ही कह दे कि वो मुआहिदा पूरा नहीं करेगा। Example, A informs B a week earlier that they won't deliver the car. मिसाल, मैं वो जमीन नहीं बेचूंगा चाहे हमने मुआहिदा किया था, खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी चारा चाह। Remedies for breach. If a contract is breached, the injured party may seek 1. Damages compensation, monetary payment for loss. हर्जाना, damages, नुकसान का माली इजाला। 2. Specific performance. Court orders the party to fulfill the contract. अमली कारकर्दगी का हुक्म, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अदालत का हुक्म मुआहिदा पूरा करने का। 3. Injunction. Court order to stop doing something. अदालत का किसी अमल से रोकने का हुक्म। 4. Rescission. Cancel the contract and return parties to original position. मुआहिदा खत्म करना, मनसूख कर दें, कर देना। 5. Restitution. Return of any benefit received. 5. वापसी के वापसी जो लिया गया हो वापस करना। Importance of contract. Contracts are essential for legal, personal, and business life. Why contracts are important? क्यों मुआहिदे जरूरी होते हैं? 1. Legal protection. Protects parties in case of disputes. 1. कानूनी तहफ़्फ़ुज़, फरीकीन को धोखा या नुकसान से बचाता है। 2. Clarity transparency. Defines responsibilities, rights, and expectations. जिम्मेदारियां वाज़ेह होती हैं,
सब कुछ तहरीरी या तयशुदा होता है। 3. Trust building. Parties rely on each other due to legal binding. कारोबार का बुनियादी ढांचा हर कारोबारी मामला मुआहदे पर कायम होता है। 4. Business success. Contracts are the foundation of all commercial activities. 5. Evidence in court serves as proof in legal proceedings. अदालत में सबूत तनाज़े की सूरत में अदालत में पेश किया जा सकता है। 6. Reduces misunderstanding. Everything is documented and agreed upon. 6. झगड़ों से बचाव मुआहदा सब कुछ पहले ही तय कर देता है। 7. Ensures fairness. Law ensures fair dealing and compensates injustice. सिर्फ इंसाफ का जरिया कानून नुकसान उठाने वाले को इंसाफ देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी अक़साम क्या है, अगर कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे तो क्या होता है, और हमारी जिंदगी में इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मजीद लोग भी इस फायदेमंद इल्म से मुस्तफीद हो सकें। और अगर आपके साथ कभी किसी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपके तजुर्बे को ज़रूर पढ़ना चाहेंगे और शायद अगली वीडियो में इस पर बात भी करें। मैं अगली वीडियो में एक कानूनी मौजू के साथ, एक नए कानूनी मौजू के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कानून से जुड़े रहें। Thanks for watching.